নমস্কার, আমি ডক্টর কৌশিক দাস, আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আমরা যে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছি সেটা হচ্ছে আয়ু কেয়ার। গত 21 বছর ধরে আয়ুর্বেদের মাধ্যমে মানুষের সেবা করে আসছে। তা আমাদের এখানে আয়ু কেয়ারের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়ুর্বেদের প্রচার করা এবং আয়ুর্বেদের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা। যে সমস্ত রোগ, বিশেষ করে যেগুলো ক্রনিক রোগ, যেগুলো অ্যালোপ্যাথিকে রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে না বা সারছে না, তার উপরেই আমরা বিশেষ করে কাজ করে থাকি। বর্তমানে আয়ুষ দপ্তরও, ভারতবর্ষের আয়ুষ দপ্তরও এটার উপরে খুব নন কমিউনিক্যাল ডিজিজ মানে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন এগুলো নিয়ে খুবই প্রচার করছেন এবং আয়ুর্বেদের উপরে কাজটা করছেন। তা সেই প্রচারটা আমরা সরকারি স্তরের সাথে সাথে প্রাইভেটভাবেও আমরা করছি। এটা স্পেসিফিক্যালি আয়ু কেয়ার যে কটা ট্রিটমেন্টের ওপরে বেশি জোর দিচ্ছে, বিশেষ করে ক্যান্সার চিকিৎসায় কিন্তু আয়ুর্বেদের একটা বড় সুযোগ আছে, ভালো চিকিৎসা আছে। সেই চিকিৎসায় কিন্তু মানুষ কোয়ালিটি লাইফটা পেতে পারে। মানুষ ক্যান্সারের অ্যান্সার নেই ঠিকই, কিন্তু এখন নতুন যুগে বিভিন্ন রকম চিকিৎসা হচ্ছে, অ্যালোপ্যাথিকের বিভিন্ন চিকিৎসা হচ্ছে, তাতে মানুষের সাইড এফেক্ট যেগুলো হচ্ছে, যদি সঙ্গে আমাদের আয়ুর্বেদিকটা যুক্ত করেন তাহলে কিন্তু মানুষ কোয়ালিটি লাইফটা পাবে, মানে তার জীবনধারাটা অনেক ভালো হবে। শুধু বিছানায় পড়ে মৃত্যুর অপেক্ষা নয়, জীবনটাকে যে কটা দিন বাঁচবে জীবনটাকে উপভোগ করা, এবং দরকার পড়লে লাইফ স্প্যানও বেড়ে যাচ্ছে আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায়। তার সাথে এখন দেখা যাচ্ছে সুগারের প্রবলেম খুব মারাত্মকভাবে বেড়েছে। আগে ভাবা যেত যে মানুষের যারা এসি ঘরে বসে থাকে তাদের হচ্ছে, বিশ্বাস করবেন না, আমরা সরকারিভাবে চাকরি করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে গ্রামের মানুষ যারা খেটে খায়, কৃষক, তাদেরও সুগার দেখা যাচ্ছে। সেই সুগার কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে 5 জন ফ্যামিলির মধ্যে 4 জন সুগারে আক্রান্ত হচ্ছে। এটা কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে একটা বড় চ্যালেঞ্জিং বিষয়। আর এই সুগারের সাথে সাথে যেটা হচ্ছে কিডনি ফেলিওর প্রচুর পেশেন্ট হয়ে যাচ্ছে। তা আমরা স্পেসিফিক্যালি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার মাধ্যমে সুগারটা কন্ট্রোল করছি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সুগার যদি প্রাইমারি স্টেজে আসে, সে যদি খাদ্যাভ্যাস মেনটেন করে, তাহলে ওষুধও তার দরকার হচ্ছে না। এরকম সঙ্গে যাদের কিডনির সমস্যা আছে, ক্রিয়েটিনিন খুব হাই লেভেল চলে গেছে 5, 3, 4, 6, তাদেরকেও ডায়ালিসিসের পূর্বে যদি আমাদের কাছে আসে, আমরা কিন্তু তাদের একটা ভালো দিশা দেখাতে পারবো মানুষের বেঁচে থাকার। তার সাথে সাথে অন্যান্য সাধারণ মহিলাদের সমস্যা বা বন্ধ্যাত্ব, এখন ইনফার্টিলিটি একটা বড় ফ্যাক্টর এসে দাঁড়িয়েছে। ইনফার্টিলিটির জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সেন্টার তৈরি হচ্ছে। মানুষের এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের সারযুক্ত খাবার, পেস্টিসাইড, এগুলো কিন্তু দিনে দিনে বাচ্চা মেয়েদের পর্যন্ত এখন সিস্ট জাতীয় জিনিস, মেনস্ট্রুয়াল প্রবলেম, এগুলো দেখা যাচ্ছে। এগুলো কিন্তু আয়ুর্বেদিকে খুব ভালো চিকিৎসা আছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় ওষুধ শুধু নয়, তার সঙ্গে আমরা যেটা অ্যাড করেছি সেটা হচ্ছে পঞ্চকর্ম থেরাপি। আয়ুর্বেদে বলা হচ্ছে আগে প্রথম শোধন করা হবে, শরীরকে শোধন করুন, তারপরে ওষুধ খান, তাহলে ওষুধটা আপনার খুব প্রপারলি কাজ করবে। তো ক্রনিক রোগের ক্ষেত্রে বা বিশেষ করে যে সমস্ত রোগের ইমার্জেন্সি প্রবলেম নেই, সেই সমস্ত রোগের ক্ষেত্রে কিন্তু আয়ুর্বেদিক দুর্দান্ত কাজ করছে। সেই জন্য সবাইকে আহ্বান করব, আয়ুর্বেদ কিন্তু আপনাদের নতুন দিশা দেখাবে। নতুন বিভিন্ন রকম রোগে আক্রান্ত মানুষ, তারা কিন্তু একটা নতুন দিশা পাবে। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি ডক্টর কৌশিক দাস, আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আমরা যে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছি সেটা হচ্ছে আয়ু কেয়ার। গত 21 বছর ধরে আয়ুর্বেদের মাধ্যমে মানুষের সেবা করে আসছে। তা আমাদের এখানে আয়ু কেয়ারের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়ুর্বেদের প্রচার করা এবং আয়ুর্বেদের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা। যে সমস্ত রোগ, বিশেষ করে যেগুলো ক্রনিক রোগ, যেগুলো অ্যালোপ্যাথিকে রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে না বা সারছে না, তার উপরেই আমরা বিশেষ করে কাজ করে থাকি। বর্তমানে আয়ুষ দপ্তরও, ভারতবর্ষের আয়ুষ দপ্তরও এটার উপরে খুব নন কমিউনিক্যাল ডিজিজ মানে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন এগুলো নিয়ে খুবই প্রচার করছেন এবং আয়ুর্বেদের উপরে কাজটা করছেন। তা সেই প্রচারটা আমরা সরকারি স্তরের সাথে সাথে প্রাইভেটভাবেও আমরা করছি। এটা স্পেসিফিক্যালি আয়ু কেয়ার যে কটা ট্রিটমেন্টের ওপরে বেশি জোর দিচ্ছে, বিশেষ করে ক্যান্সার চিকিৎসায় কিন্তু আয়ুর্বেদের একটা বড় সুযোগ আছে, ভালো চিকিৎসা আছে। সেই চিকিৎসায় কিন্তু মানুষ কোয়ালিটি লাইফটা পেতে পারে। মানুষ ক্যান্সার होता है ना, बस्ती कर्म पंचकर्मों के अंडर में आता है, लेकिन बस्ती कर्म हम लोगों के अंडर में नहीं आता है। एक्चुअली मैक्सिमम बस्ती कर्म हम लोग ज़्यादा करते हैं। अच्छा, कि जिन लोगों का मौद्वार में कॉन्स्टिपेशन होता है ना, बड़ा टॉयलेट होता है, टट्टी होता है, उन लोगों को मेडिकेटेड ऑयल एनिमा देकर हम लोग रेक्टम में डूस देते हैं। डूस देने के बाद उसका एनिमा का आर्ज, जिसका टॉयलेट का खुलासा होता है, टॉयलेट का बहाव नॉर्मल सा होता है। ऐसे भी दूसरा है ऑपरेटिव प्रोसीडियर। मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, आप थोड़ा देख लीजिए, ये देखने से आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि जो सेंटर, जो थेरापी वगैरह है, ये दोनों थेरापी के कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह का होगा। आपको बंगाईगांव में
ये आपने बोला जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर, ऑस्टियोलॉजिकल डिसऑर्डर, का भी भाई ये जैसा है। बंगाई गांव से बहुत सारा पेशेंट मेरे पास भी आता है, पाइल्स फिशर फिस्टुला, मतलब हर्षा, अगंदर, नाली घाट, और इसमें मैक्सिमम पेशेंट बोलते हैं कि सर आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पर सब इंजेक्शन मारने वाला डॉक्टर है। मतलब क्या है, बोले वो लोग इंजेक्शन मारता है। मतलब अच्छा, इंजेक्शन मारता है, मतलब इंजेक्शन इज अ थेरापी, रेक्टम के अंदर में वो मलद्वार में इंजेक्शन करता है। ये सब क्वाक डॉक्टर है, मतलब पढ़े लिखे नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों का काम अच्छा है, खराब नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। ये इसलिए मैंने बोला, देखिए कोई भी एक सेंटर चलाने का दो महत्व होता है। एक महत्व होता है कि आप सेंटर चलाने के बाद आपका जो प्रोलिफरेशन होगा, उस प्रोलिफरेशन से आपका इनकमेबल अफेयर जैसे आएगा, उसके हिसाब से और एक चीज़ भी आपको आएगा, वो है पेशेंट का एक बैंक हो जाएगा आपका। जो पेशेंट बैंक हो जाएगा, वो पेशेंट बैंक इन सब डिसऑर्डर लेकर आपके पास आएगा जब आप थेरापी करने लगोगे। सर्जिकल पार्ट में भी ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए एक पेशेंट का यहाँ पाइल्स, मान लीजिए यहाँ पर मैं देखता हूँ, देखने के बाद जैसे कौशिकदा के पास अगर कोई पेशेंट आता है पाइल्स की बीमारी को लेकर, तो डायरेक्टली मुझे ही सौंप देते हैं, लेकिन ये इनका अंडर में नहीं आता। तो सौंप इसलिए देते हैं कि मैं उसका जांच पड़ताल करूँगा, मैं मशीन डाल के उसके अंदर में कैमरा डाल के उसके अंदर में जांच पड़ताल करके उसको पाइल्स कितना प्रकार का होता है, मलद्वार के अंदर में है या बाहर में है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं, वहाँ से जलन हो रहा है या नहीं, वहाँ से कोई ऐसा कट लग गया है या नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम क्वेश्चन करना पड़ता है। उसके बाद उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है या उसको समझाना पड़ता है कि भाई ये मेडिसिन से क्योर होने वाला नहीं है, मेडिसिन में तुम कुछ देर तक तुम उसको दबा के रख सकते हो, लेकिन पेशेंट जब चले जाते हैं उसके बाद पेशेंट जब दो बार तिरवारा जो रिपीट विजिट करने, थोड़ा सा मैं थोड़ा ठीक हूँ लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। इसका प्रॉब्लम यही है कि उनका जो ये है ट्रीटमेंट है आधा अधूरा है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये फ्रेमवर्क आप कीजिए, क्योंकि अगर आप फ्रेमवर्क करेंगे तो हमने पूरी तरह से जो सपोर्ट है वो आपको जरूर मिलेगा। दूसरा कुछ, और इसके लिए आपका जो स्क्वायर फीट एरिया है उसी जो बताया, इट इज मच सफिशिएंट। सर ये प्राइमरीली है, दूसरे जो मैं ये जो जगह जगह है वो बाद में वहाँ पे ट्रस्ट के अंदर में रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट जैसा करोड़पति है ये सर यार करोड़पति होना चाहते हैं हो गया तो थोड़ी करेंगे। बताऊं, आयुर्वेद को लोग सोचते हैं कि स्लो मूविंग, स्लोली पैसा आता है, एक्चुअली आयुर्वेद का जो एसेंस है ना, वो एसेंस अगर कोई आदमी पकड़ लिया, जैसे हमारा तपंदा है, घोड़ा घोड़ा है, घोड़ा मतलब समझ रहे हैं, ये घोड़ा कब घास खाएगा और कब पानी पिएगा इसको पता है, समझ गए। ये चीज आपको भी करना है। आप अगर बोलेंगे कि आज मैं लगाऊंगा और कल इसका नफा हो जाएगा, लेकिन ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, एक साल के अंदर नहीं, लाइफ लॉन्ग नहीं, एक साल के अंदर आपका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, उसका ब्रेक इवन पॉइंट में आप आ जाएंगे। मान लीजिए मैं ये कर रहा हूँ, एजम्पशन कर रहा हूँ, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो है, तो रुपए के हिसाब से मैं मोड़ नहीं करूँगा, लेकिन अभी बनाने के लिए आपको 5 लाख रुपए लगेगा। मैं एजम्पशन कर रहा हूँ, ये 5 लाख रुपए मैं अगर आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप एक साल के अंदर इसको मोटामोटी 7 to 8 लाख रुपीज आपको टर्न ओवर हो जाएगा, और ये और भी ज्यादा होगा अगर आप प्रोपागेंडा करेंगे। असम में ना आयुर्वेद का प्रोपागेंडा ऑटोमेटिकली है, आपके लिए सुविधा है, एक प्लस पॉइंट है। असम का लोग ना आयुर्वेद को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल जैसा नहीं है। इस रीजन का हम लोग इस रीजन में है, इसलिए हम लोग पेशेंट बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन अब साउथ बंगाल में जाएंगे तो उतना ज़्यादा पेशेंट नहीं मिलेगा उन लोगों को। लेकिन असम में एक प्रोपागेंडा है। आप अगर शिलोंग में जाएंगे वहाँ पर निया है, निया मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो आपका आयुर्वेद का और आयुष का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है।